शास्त्र आपण अध्ययन करुचंती सकल घटे नारायण बसंती अनादि कारण कीट पतंग तरुतृणे बसंती शरीर प्रमाण सकल घटरे नारायण विद्यमान। जदि आज्ञा समस्त घटरे बा सबु जीवंक शरीर रे नारायण अछंती तेबे अछंती कोठी को भावरे अछंती कौ अवस्था रे प्रभु विद्यमान करिचंती ए घट मध्यरे। एवं गोटे प्रश्न मु आपण मान आगे उपस्थापन करी आपण माने मध्य ये प्रश्न आपण माने देइछंती आज्ञा जो कमेंट रे लिखिछंती ये कथा को उपस्थापन करिबा कौ तत्व या भितर लुकायित अवस्था रे रहितला। जदि सकल घटरे आपण माने कमेंट रे लिखिछंती बा प्रश्न आपण मानक मन रे उके मारिछि सकल घटरे जदि नारायण अछंती बा भगवान अछंती प्रभु अछंती जणे आज्ञा असत कर्म करूछि जणे सत्कर्म करूछि जणे जीव हत्या करूछि जणे जो गुटिए पिंपुड़ी मारिबा पई मध्य भय करूछि तेबे जो लोकटी जीव हत्या कर्म रे लिप्त अछि बा अन्याय अत्याचार कर्म रे लिप्त अछि ता घटरे कौ नारायण अछंती एवं जो लोकटी आज्ञा गोटे पिंपुड़ी मारिबा को समर्थ हेई पारुना सत्य शांति दया क्षमा जा अंतरे जागृत होईछि तांको घटरे जो नारायण अछंती से को भावरे अछंती तबे से नारायण किए अछंती एवं ए नारायण किए अछंती आसंतु जानिबा। प्रकृत रे ये पुराण रहस्य माध्यम रे सकल घटे नारायण जदि अछंती से अछंती कोठी नृसिंह पुराण रु सुंदर पदटे आपण मानक आगे उपस्थापन करी। नारायण जदि ए शरीर मध्य अछंती तेबे कोठी अछंती ना आत्मा को जेबे चिन्हि पारिबु निश्चय देखिबु अछंती जगन्नाथ सर्वमय जेबन सूत्रे अछंती कहि देबा सुन सबु जीव ललाट चक्र रे छंती पुण ललाट चक्र रे प्रभु विद्यमान। आम शरीर मध्य मुख्य होउछि आज्ञा 6 चक्र गोटा गुज्य चक्र गोटा लिंग चक्र गोटा नाभि चक्र गोटा हृदय चक्र कंठ चक्र एवं ललाट चक्र। से ललाट चक्र ऊर्ध्व को शतदल पद्म उपरे ब्रह्म विद्यमान प्रभु विद्यमान होइछन्ति। तेबे मोर कहिबार उद्देश्य आपण माने जो प्रश्न पचारिछन्ति सकल घटरे नारायण थाउ थाउ काहेकि जने असत कर्म रे आगे जाउछि आउ जने सत्कर्म रे आगे जाउछि। आसंतु जानिबा पुराण रहस्य माध्यम रे आर प्रकृत तत्वटा कोन ना भगवत गीता प्रमाण अनुसार घट होउछि आज्ञा 3। आपण कहिबे घट तो गोटे प्रकार पुनी 3 घट कोन ना गोटे होउछि स्थूल घट गोटे होउछि सूक्ष्म घट एवं गोटे होउछि कारण घट। तबे प्रभु ये स्थूल घटरे रहंती ना सूक्ष्म घटरे रहंती ना कारण घटरे रहंती आसंतु जानिबा। प्रकृत रे स्थूल घटरे प्रभु रहंती नाही कबे तेबे भागवत प्रमाण दैछि सकल घटे नारायण आपण कोन कहउचंती स्थूल घटरे रहंती नाही ना स्थूल घटरे जदि प्रभु अछंती सुप्त अवस्था रे अछंती से अकामी होइकि रहिचंती कोनोसी कर्म संपादन करि पारु नाहंती सुप्त अवस्था रे अछंती ई हला स्थूल घटर कथा। सूक्ष्म घटरे जदि प्रभु मध्य अछंती से सेतेटा शक्ति उज्जीवित हो नाही बा ई जीव कोनोसी प्रकार तांको ठारू शक्ति बा निर्देश पाई ए कर्म करि पारु ना किंचित ज्ञान उदय जदि चहुछि प्रकृत रे सत्कर्म रे आगे पारुना जानी मध्य ये अजणा होछि ये सूक्ष्म भाव रे से घटरे प्रभु विद्यमान अछंती। तेबे प्रकृत रे कोउ घटरे अछंती सजीव भाव रे सतेज भाव रे ना कारण घटरे प्रभु अछंती। तेबे आपण मानक मन रे प्रश्न उठिबो से कारण घटटी कोन कहार थिला ये कारण घट ना दुर्योधन निकटरे ये घटरे मध्य नारायण थिले युधिष्ठिरंक घटरे मध्य नारायण थिले अर्जुनंक घटरे मध्य नारायण थिले। प्रकृत रे प्रकृत सूक्ष्म घट बा ये मोर कारण घट से कारण घटटी आज्ञा कहा कारण घट केवल होउछि आज्ञा अर्जुनंकर होउछि कारण घट। आपण कहबे अर्जुनंकर केमिति कारण घट
ନା ଅର୍ଜନ କରିବାର କ୍ଷମତା ଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ନାମ ହୋଇଛି ଅର୍ଜୁନ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ହଉଛି କାରଣ ଘଟ। ଆପଣ କହିବେ କଣ ଅର୍ଜନ କରିବା କଥା? ନା ଧର୍ମ ଅର୍ଜନେ କର୍ମ କରି ଧର୍ମେ ପ୍ରାପତ ନର ହରି, ଏ କଥାକୁ ଭାଗବତ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କୋଉ ଯୋଗ୍ୟତା ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିଲା? ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସଭାରେ ଏତେ ରାଜା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାସକୂଟ ଲାଖ ବିନ୍ଧିବାର ଶକ୍ତି କାହାର ନଥିଲା? ବ୍ୟାସକୂଟ ଲାଖକୁ ବିନ୍ଧିବାର ଶକ୍ତି ଥିଲା କେବଳ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର। ବ୍ୟାସକୂଟର ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ କଥା କିଞ୍ଚିତ ଆଭାସ ଦଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ। ତଳକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଉପରକୁ ମୁଷ୍ଟି, ତଳେ ଗୋଟାଏ ଜଳକୁଣ୍ଡ ବସିଛି। ସେ ଜଳକୁଣ୍ଡକୁ ଅନେଇ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ରାଧା ଚକ୍ର ଉପରେ ଯୋଉ ମୀନ ରହିଛି, ସେ ମୀନର ଛାଇଟା ପଡିଛି ଜଳକୁଣ୍ଡକୁ। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଜୁନ କଣ କରିଥିଲେ? ଜଳକୁଣ୍ଡକୁ ଅନେଇ ଶରମୁନଟି ରାଧାଚକ୍ର ଭେଦ କରି ମାଛର ବାଁଖିଟା ଆଜ୍ଞା ଫୁଟିଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ବ୍ୟାସକୂଟ ଲାଖକୁ ଜୟ କରିପାରିଥିଲେ, ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ବିବାହ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ଶକ୍ତି ଥିଲା ଅର୍ଜୁନଙ୍କର। ଶରମୁନଟି ଆଜ୍ଞା, ଶରମୁନ ଇଏ ସ୍ଥୂଳ ଆକାରରେ ଯୋଉ କଥା ପୁରାଣରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ଜଳକୁ ଉପରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ତଳକୁ ମୁଷ୍ଟି, ତଳକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଉପରକୁ ମୁଷ୍ଟି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ଜଳକୁଣ୍ଡକୁ ଅନେଇ ଉପରକୁ ଯୋଉ ସର ପ୍ରହାର କଲେ, ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ଧନୁତିର କଥାଟି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ତତ୍ଵଟା କୋଉଠି ଅଛି? ନା ଜଳକୁଣ୍ଡକୁ ଅନେଇ ଶରମୁନଟି ଅର୍ଥାତ୍ ମନମୁନଟି ରାଧା ଚକ୍ର ଭେଦ କରି, ସଦାବେଳେ ଚକ୍ର ବୁଲୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଜଞ୍ଜାଳ ଚକ୍ର। ଏ ସଂସାରରେ ଯୋଉ ଜଞ୍ଜାଳ ଚକ୍ର ବୁଲୁଛି, ସେ ଚକ୍ର ବୁଲିବା ସମୟରେ ମନମୁନଟି ଯାଇ ଚକ୍ରର ବିଳ ଭେଦ କରି ଯଦି ମାଛର ବାଁଖିଟା ଆଜ୍ଞା ଫୁଟିଯିବ, ତେବେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକୃତରେ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ରୂପ, କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଜାଗ୍ରତ ହବ। କୁଣ୍ଡଳିନୀ ସ୍ୱରୂପା ଯୋଗମାୟା, ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଯୋଗମାୟାଙ୍କର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ସେ ନିଜର ପତ୍ନୀ କରିପାରିଥିଲେ ବ୍ୟାସକୂଟ ଲାଖକୁ ବିନ୍ଧି। ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଜି ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ, ବସନ୍ତି ଅନାଦି କାରଣ। ଯଦିଓ ଆଜ୍ଞା ଏ କଥା ଭାଗବତରେ ଅଛି, ସ୍ଥୂଳ ଘଟରେ ସେ ରହନ୍ତି ନାହିଁ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଘଟରେ ସେ ରହନ୍ତି ନାହିଁ, ରହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କେବଳ କାରଣ ଘଟରେ। କାରଣ ଘଟରେ ରହି ସେ ଲୀଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ମାନେ ଯଦି ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଘଟ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଏ ସଂସାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁକ୍ତିର ବାଟ ଆମକୁ ମିଳିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କରୁଣା ମିଳିବ। ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟର କଥାବସ୍ତୁକୁ ମୁଁ ଏଠି ବିଶ୍ରାମ ଦଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଜଣାଇଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଯେତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ସେ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖୀନା, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्ति।